रमज़ान शरीफ के महीने में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत करीमा को दिन या रात में किसी भी वक्त पढ़ने से क्या क्या हासिल हो सकता है, ये आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये जलाली आयत करीमा है। अगर इसे ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो इसका असर बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इस आयत को जितना पढ़ने का हुक्म है उतना ही पढ़ना चाहिए। परेशानी को लेकर ही इस आयत करीमा का विर्द करना चाहिए। रमज़ान में इस आयत करीमा के 4 अलग अलग वजीफ़े हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी आसान हो जाएगी। सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, घर और कारोबार में तेज़ी से रिस्क आना शुरू हो जाएगा, हमारे ऊपर अल्लाह की बारिश होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से पढ़ना है। ये 4 वजीफ़े आपको रमज़ान के महीने में ही करना है। अगर आप इन वजीफ़ों को आज से नहीं करना चाहते तो कल से कर लें, इनको छोड़ना मत। बहुत किस्मत वाला इंसान होगा जो इन अमल को करेगा। इंसान को सबसे ज़्यादा परेशानी है तो वो है गरीबी से। घर कारोबार में बरकत नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं वो बढ़ नहीं रहा है, हर तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रमज़ान शरीफ के महीने में किसी भी वक्त आप शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आपको जो याद हो वो पढ़ लें। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ें। उसके बाद या रहमान या रहमान या रहमान 100 मरतबा अल्लाह तबारक ताला का ये नाम या रहमान पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस वीडियो में आपको इस आयत करीमा के अलग अलग वजीफ़े बताए जाएंगे, तो आप ध्यान रखें जितनी बार बताया गया है उतनी ही बार पढ़ें। और हर वजीफ़े के साथ अल्लाह के नाम मुबारक अलग अलग हैं, इसलिए आप लिख कर रख लेना या वीडियो रोक रोक कर भी अमल कर लेना। आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, घर से गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को लगातार 3 रमज़ान तक करना है, इंशाअल्लाह आपकी गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में रिस्क आने के दरवाजे खुल जाएंगे। रमज़ान के महीने में दूसरा अमल आता है बीमारी को दूर करने के लिए। हमारे जिस्म के अंदर ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता। वो छोटी छोटी बीमारियां आने वाले वक्त में बड़ी बन जाती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में अलग अलग मोड़ ले लेती हैं। जो शख्स भी रमज़ान के महीने में इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह उसके जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसकी फजीलत में ये आता है आप ऐसे हो जाओगे जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। इस अमल को करने के लिए 1 गिलास या बोतल में पानी ले लेना है। उसके बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 33 मरतबा पढ़ें। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला का नाम या वाजिदू 100 मरतबा या वाजिदू पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल करने के बाद आपने जो गिलास या बोतल में पानी लिया है उस पर 3 बार दम कर दें। अब आप इस पानी को उठाकर रख दीजिए। जब आप रोज़ा इफ्तार करें तो इसी पानी से रोज़ा इफ्तार कीजिए और अपने घर के सभी लोगों को ये पानी पिला दीजिए। इसी तरीके से 7 दिन रमज़ान में आप लगातार कीजिए। हर बार एक नया पानी पढ़ना है, सभी लोगों को पिलाना है और ख़ुद भी पीना है। इस तरीके से आप 7 रमज़ान तक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी और आपके घर के तमाम लोगों के जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। हर घर में कोई ना कोई बीमार होता ही है। आप इस अमल को करके इस पानी को बीमार इंसान को पिला दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आप इसका असर देखना, जो बीमार होगा उसको महसूस होने लगेगा कि अल्लाह उसको शिफा दे रहा है। ये अमल भी ज़रूरी है बीमारियों से बचने के लिए, लेकिन इस अमल को सिर्फ रमज़ान के महीने में ही कर सकते हैं। नंबर 3, दुआ कबूलियत के लिए हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है और हर बंदे के दिल में तमन्ना रहती है। आप भी चाहते होंगे आपके दिल की जो तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, उनको अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर आप भी चाहते हैं आपकी दुआ कबूल हो तो रमज़ान शरीफ के महीने में किसी भी वक्त किसी भी दिन आप शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा पढ़ें।
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ اپنے نیک اور زائد مقصد کے لیے دعا مانگیے۔ اس عمل کو آپ رمضان شریف کے مہینے میں کسی بھی وقت کر کے جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ اس عمل کو 11 رمضان تک کرنا ہے بنا کسی گیپ کے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا 11 دن کے اندر قبول فرما لے گا۔ یہ برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک بار اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیے۔ نمبر 4، ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں تو ضرور ہیں، ہر انسان اپنے دشمن سے بھی پریشان ہے۔ کچھ لوگ آپ کے اوپر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں یا آپ کے گھر میں کسی کے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ ہر پریشانی، دشمن یا کوئی بھی چیز ہو، اس سے بچنے کے لیے رمضان شریف کے مہینے میں اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ یہ عمل بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ٹال دیتا ہے۔ جو پریشانی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی وہ پریشانی ٹل جائے گی۔ آپ کو کرنا یہ ہے، رمضان شریف کے مہینے میں کسی بھی وقت شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا ہی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے یاد ہو۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 33 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی مدت 3 رمضان ہے، 3 رمضان تک اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، دشمنوں کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا۔ جادو ٹونا اگر آپ کے اوپر ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ ایک بات اور سن لیجئے، جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ اپنے سینے پر تو دم کریں گے ہی، اور آپ کے گھر میں جو بچے یا بزرگ ہیں، جو بھی لوگ، ان کے سینے پر بھی دم کر دیں۔ جو فائدے آپ کو ملیں گے، جس کے بھی سینے پر آپ دم کر دو گے وہی فائدے اس کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو گھر کا کوئی بھی ایک بندہ اس عمل کو صحیح سے کر لے 3 رمضان تک، اور انشاءاللہ گھر کے تمام لوگوں کی ہر بری چیز سے حفاظت ہوگی۔ یہ 4 عمل بتائے گئے ہیں، بہتر ہے آپ ان 4 عمل کو کسی ایک نماز کے بعد کریں۔ ویسے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ کو وقت ملتا ہے تب آپ ان میں سے جو چاہیں وہ عمل کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں آپ کو 4 کرنے ہیں، ان میں جس کی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ کر لینا۔ انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں، یا آپ چاہیں تو 4 عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو 4 عمل بتائے گئے ہیں، آپ خود سوچئے، ان 4 چیزوں کی ضرورت آج کے زمانے میں ہر انسان کو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ان میں سے ایک بھی عمل کسی نے کر لیا تو یہ اللہ کا ذکر آپ کی وجہ سے وہ انسان کرے گا۔ جتنا ثواب اس عمل کو کرنے سے اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، نہ جانے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو ثواب ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی یہ بات پسند آ جائے اور یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔